अस्सलाम डी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। खुरम टैग के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूं। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। या अल्लाह पाक जो कोई हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को चंदा दे, ऐ अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे और ये कभी किसी गैर का मोहताज न हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे और ईमान भी उसका सलामत रहे, दुनिया से ईमान के साथ आफियत के साथ महबूब के जलवों में रुखसत हो और तू हमेशा 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 के लिए उससे राजी हो जा। आमीन बिजाई खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, आपने वीडियो का एक क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं कि मौलाना इलियास कादरी किस तरह लाइव बैठकर ये कह रहे हैं कि हर बंदा जो है ना हर महीने 1200 रुपये मदनी चैनल को जो है ना डोनेशन करे, चंदा दे। अब आप देखेंगे बाबा जी के लाखों नहीं, मैं ये कहूँगा कि लाख करोड़ों के करीब इस वक्त दुनिया में मुरीदान हो, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके मुरीदान हैं। और हर बंदा अगर 1200 रुपये कराएगा तो एक अमाउंट का लेवल कहाँ तक जाएगा। इस IBR जितने भी हैं, जितने भी ISI वाले हैं, वो भी इस चीज़ को परेशान हो जाएंगे कि उनकी भी काउंटिंग में इतनी अमाउंट नहीं आएगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जाता है कि मदनी चैनल से तो बाबा जी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो मदनी चैनल बाबा जी का है। तो बताएं फिर मदनी चैनल किसका है और ये अमाउंट जो है ना कहाँ जा रही है और किसके खाते में जाएगी, ज़रा इस बात का जवाब चाहिए। पिछले दिनों में जो है ना एक शब बरात की रात में मौलाना इलियास कादरी में 1200 और ये 1200 का क्या डिजिट है, मुझे तो इस 1200 की कहानी नहीं समझ में आ रही। 1200 की क्या लॉजिक है? एक फिक्स अमाउंट के बारे में मौलाना इलियास कादरी हर बार जो है ना आवाम से फंड्स क्यों डिमांड करते हैं? ये वीडियो आपने देखकर मुझे कमेंट में लाजिम बताना है। हुजूर शमाइल मिल्लत ने बयान फरमाया, यही तो बताना था कि देवबंदी अगर तवाफ करता मरे क्या जहन्नम में जाएगा। ये सुन्नी अगर रंडी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। ये सुन्नी अगर रंडी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। ये मत देखो कि बात कहाँ की हो रही है, काबा की और जो रंडी के कोठे की, ये मत देखो। कहते लोग बेनमाजी हो जाएंगे, अमल से दूर हो जाएंगे, वो तुम्हारे वहाँ होते होंगे। बात ये हो रही है कि अकीदा सही होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने वीडियो का क्लिप देखा, मुझे तो खुद ये रंडी का बच्चा लग रहा है। यानी कि इतनी वल्गैरिटी, इतनी बड़ी बकवास इसने यहाँ लाइव बैठ के कर दी है कि जो देवबंदी है अगर वो खाना काबा का तवाफ कर रहा है ना तब भी वो जहन्नम में जाएगा, और जो सुन्नी है वो अगर रंडी के कोठे पर भी है ना, अगर वहाँ उसको मौत आ जाए ना तो वो भी जन्नत में जाएगा। लानत है तेरे अकीदे पर और तेरे मौलवी होने पर और तेरे पैदा करने वालों पर भी कि तू किस तरह का जो है ना एक फितना पैदा हो गया। और क्या तू यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर खुतबा दे रहा है, लोग तुझे सुन रहे हैं और जाहिल तरीन लोग जो तुझे सुन रहे हैं, और तू इतनी वल्गैरिटी वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे कुछ लिहाज करनी चाहिए, कम से कम अपना नहीं तो आसपास के दूसरे लोगों का ही ख्याल कर ले। अहले सुन्नत जमात को इतने बदनाम करने वाले ये चंद शर पसंद अफराद हैं जो अहले सुन्नत जमात को बदनाम करते हैं। मैं साफ साफ वर्डिंग में कहता हूँ, इन लोगों का अहले सुन्नत जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना अहले सुन्नत जमात को लोगों ने बदनाम कर रखा है और करने की कोशिश कर रहे हैं, ये असल में ये फितना फसाद पैदा करने वाले लोग हैं। इनके पीछे बैठना भी हराम है, इनको सुनना भी हराम है और इनकी बातों पर चलना भी हराम है। जी नाज़रीन, मैंने तो इस बंदे की वैसे अच्छी खासी ले ली है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट में आप भी इसकी अच्छी वाली लेकर दिखाएं। जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस इसका को सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील जवाज है। वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं कि हबीब अतारी मौलाना इलियास कादरी से पूछते हैं कि 11वीं शरीफ का मनाना जायज़ है या नहीं है, कुरान मजीद से साबित करें। तो मौलाना इलियास कादरी कहते हैं कि मना कहाँ है ये बताएं। जो चीज़ मना नहीं की गई तो आप उसको कर सकते हैं। इतनी आसान बात को घुमा फिरा कर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीन में आप कोई भी चीज़ न्यू ऐड कर देते हैं वो बिद्दत कहलाती है, वो गलत है। छोटी सी मिसाल है कि मेरा बेटा है, ठीक है ना, वो मैं सारे इख्तियारात रखता हूँ उसको देने के लिए, पैसा देने के लिए, उसको आराम और सुकून देने के लिए। अब वो मुझसे छोड़कर वो जाए किसी चाचू के पास, किसी मामू के पास कि मुझे अपने अब्बू से लेकर दें, या मुझे जो है ना अपने जो है ना अब्बू से मेरे ये रिक्वेस्ट करें, और वो मेरे पास आएँ, तो जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा लगेगा कि मेरा बेटा जो है ना
کسی مطلب تھرڈ پرسن کے پاس جا کر کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے جبکہ میں اس کی ہر ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک باپ اور بیٹے کی ناراضگی اور غصے کے اظہار میں یہ چیز پاسبل ہے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو اپنے برابر کسی کو شریک ٹھہراتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، جو بھی طلب کرنا ہے نا آپ مجھ سے مانگیں، آپ مجھ سے ڈائریکٹ طلب کریں، آپ کسی کی سفارش لے کر میرے پاس نہ آئیں، آپ ڈائریکٹ مانگیں گے میں آپ کو ڈائریکٹ دینے والا ہوں۔ اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو سارا معاملہ ہی درست ہو جائے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو نیکی کے لیے کوئی نیک عمل کرنا یہ غلط نہیں ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ میں خیرات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے ایصال ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ باقی جو بھی آپ عمل کر لو نیک عمل کرو، کم از کم آپ وہ عمل کرو گے، برے عمل سے تو بچو گے نا۔ ایک اچھی محفل میں بیٹھنا، ایک اچھی محفل کو دیکھنے ہزار بری گندی محفلوں کا چھٹکارا ہوتا ہے، ہزار گندی محفلوں کا چھٹکارا ہوتا ہے جب آپ ایک اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کلخانی ہے، چاہے وہ ختم ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے جہاں پر اللہ کی قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کے حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ اس محفل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ اس ویڈیو کے کلپ کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ جتنا ہو سکا میں نے اس پر بولا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازمی بتائیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ ہاں یہ کر لو پہلے۔ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے، یہ کوئی کیا ہے؟ کون بنے گا کروڑ پتی والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امیتابھ بچن والا کام کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا؟ اور بھائی یہ کوئی سوال ہے کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار کہاں بنے گا؟ آپ ان کو پہلے دنیا میں آنے تو دو بھائی، پہلے اس کے مزار کا پوچھو، ان کا مزار کہاں بنے گا؟ مجھے بتائیں کتنے پیغمبر ہیں، کتنے پیغمبروں کے مزار ہیں، اور ان کے پیغمبروں کے مزاروں پہ کہاں پر رش لگا ہوا ہے، کہاں پر لوگ وہاں منتیں مانگ کر آتے ہیں؟ ان کی قبر ہے، قبر مبارک ہے، ان کا جو ہے نا روزہ مبارک ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مزار شریف یہ مطلب کسی بھی، تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا۔ میرا تو دل کرتا ہے اڑتے اڑتے پڑھتے نہ اس نے اپنے لیے کوئی جائیداد بنائی، نہ اس لیے اپنا کوئی بینک بیلنس بنایا، کیا بنایا؟ اس نے سرکار کے عاشق بنایا۔ جس کو مولا علی کا فیضان ہونا اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی گھما نہیں سکتا، اسے گھمانے والے گھوم گئے اور یہ مدینے کی طرف چلتے گئے۔ جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہاں پر آج تک بچپن سے ہم نے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلوس نکالے ہیں، جشن ولادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منائے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن یار یہ کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری کی 26 رمضان المبارک کو ولادت ہے، امیر اہل سنت کی ولادت ہے، اس کے لیے جو ہے نا ریلیاں نکالے جائیں، جلوس نکالے جائیں، گھر گھر سجائے جائیں، جھنڈے لہرائے جائیں، تو یہ بہت زیادہ نہیں ہوگا؟ مطلب غوث پاک کے بارے میں بھی تو کوئی ریلی نہیں نکلی نا، غوث پاک کے لیے بھی کوئی جھنڈے نہیں لہرائے گا ان کی ولادت پر، لیکن مولانا الیاس قادری کو اتنا کیمرے کے سامنے پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے بھائی؟ میرے غوث اعظم قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیجیے مجھ سے بھی سن لیجیے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کے دربار پہ اگر چور آیا تو ولی بن کے لوٹا۔ ایک مجھ سے بھی سن لیجیے۔ میرے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ چلیے آپ لوگوں نے کرامتیں بیان کر دی، کیوں نہ میں ایک نصیحت بیان کر دوں غوث پاک کی؟ بالکل کیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کرنا اور تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا۔ پوچھ رہے ہیں کیا غوث اعظم کی ولادت کی خبر ان سے پہلے کے بزرگوں نے دی تھی؟ جی پہلے سے پیشن گوئیاں جاری تھی کہ ایک آئیں گے، ایک آئیں گے، ایک آئیں گے، اس طرح اعلان کریں گے قدم ہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر
ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जब अर्शे इलाही पर हुजूर पहुंचे तो अर्शे इलाही से मुत्तसिल में हरे रंग का नूर वाला, असमत वाला, चमत्कार, बेहतरीन, आलीशान हुजरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, ऐ अल्लाह, ये इतना आलीशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल खादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। नाज़रीन, कहानियाँ छोड़ने में ये बंदा तो टॉप 1 पर है, बल्कि इससे भी काफ़ी टॉप 1 पर पड़े हैं, लेकिन हद कर दी है कि गौसे पाक का जो हुजरा है वो अर्श मोल्ला पर भी है। यार ये लोग कहाँ से कहानियाँ क्रिएट करते हैं, और इन लोगों को सुनने के लिए लोग कितने फजूल लोग बैठे होते हैं जिनको इन कहानियों सुनते हैं। मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कंफर्म कर रहे हैं कि ये हुजरा मुबारक किसका है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गौसे पाक का हुजरा मुबारक, यानी कि गौसे पाक की शान और शौकत जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर हो गई है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं है कि गौसे पाक का वहाँ पर हुजरा, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हर इल्म का पता है अल्लाह ताला। जी नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा और बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बीच में काफ़ी क्लिप्स थे उन पर नहीं बोला, उन पर आप लोगों ने बोलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो चैनल है खुर्रम टेक 2.0 इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको आसानी से वसूल हो सके। आज के लिए इतना काफ़ी थे। अपने होस्ट खुर्रम राव को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।